एकलव्य दास संगे एंता का ହେଇଗଲା ତାଙ୍କେ ଘର ଛାଡି ପଡଲା। रुको जरा सबर करो। एकलव्य दा ଆଉ ବିଶାଲ ଭାଇ संगे ପଳେଇ ଆସି ଯାଇଥିଲି ସବୁଡେଗା ଆଉ କାଏ କରି ଆସିଛୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିକରା ତୁମେ ଜାଣି ପାରୁଥିବ। ଦାଦା ନେକେ ବାଲ କଟେ କାजे ପଳେଇ ଆସି ଯାଇଛୁ। ठीक है समझ गया। ଆସୁନ ସାର୍ ପହିଲାନ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ କାଏ କରମୁ କହିଲୁ ଆଉ ନେକେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବିଶାଲ ଭାଇ ତ ପୁଡିଆ ଖାଇ ଖାଇ ହସୁଛନ୍। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। ଭାଇ ମାନେ ବସି ବସି ବୋରିଂ ଲାଗିଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଲି ବସିଗଲେ ନ ଆଉ ଦାଦା ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ ନ ଆଉ ମୁଇଁ ହେଲେ କାଏ କରିବି କହିଲି ଆଉ ଇ ମାନେ ଗେମ୍ ଖେଲୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କଟା ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଗେମ୍ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲେ ସେନ ଆମର ଗାଁର ଭାଇ ମାନେ ପଳେଇ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଇ ଭାଇ ବାଲ କାଟି ପଳେଇ ଆସି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶାଲ ଭାଇ କେ ଭେଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା କାଁ एक्चुअली रे बाल टा मोर काटबार नहीं था एकलव्य द्वारा काटबार थिला। विशाल भाई आ मुई गेम खेलुथनु आउ सेन एकलव्य दा कॉल करले चलो भाई बाल काटी जिमा कहले सॉन्ग देबो कहले बोले विशाल भाई संगे आमे सॉन्ग देका जे पले आसी जेथनु घरे तो हेंता ही गेम खेलुथनु काय करमु कहलु आ एकलव्य दा संगे पले आसी जेथनु सेनो आमे घर के पले आसी जेथनु आउ सेनो मैं गादी गुडी करे सुई जेथिली आउ एकलव्य दा कॉल करिथिले आउ मते उठे काजे पले आसी जेथिले भी आउ एकलव्य दा के गुटे जगह ने के नहीं छाड़बार थिला आउ काई नहीं छाड़े छे चलो मुई तुमके बतो छे वीडियो राख के एकलव्य दा बाहर के काम करी जिमे क्या बोले मुई तांके बस स्टैंड आनी छाड़ी थी।